جناب یوسف حجرے میں ہے، عورتوں کی سب بندی ہو گئی، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک پھل ہے، ایک ایک جھولی ہے۔ زلیخا نے کہا اب امتحان کا وقت آ گیا، تم تیار ہو جاؤ، میں یوسف کو نکالنے جا رہی ہوں۔ زلیخا آگے بڑھی، پردہ ہٹا، دروازہ کھولا، بجلی چمکی، یوسف نکلے، ان عورتوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ جیسے ہی خواتین مصر نے یوسف کا حسن و جمال دیکھا تو ایسا مقدس جملہ کہا جو قرآن کی آیت بن گیا۔ آج وہ جملہ سورہ یوسف میں قرآن کی آیت کی حیثیت سے موجود ہے۔ غور کیجئے، جناب یوسف جب حجرے سے نکلے تھے تو بن بن کے نہیں نکلے تھے، کنگھی کر کے نہیں نکلے تھے، میک اپ کر کے نہیں نکلے تھے۔ یوسف کے نکلنے کا انداز یہ ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، چہرہ پریشان ہے، قیدیوں کی سی ادا ہے، مگر ایسے حالات میں جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو چیخ کر کہا زلیخا ہم نے اپنے غلاموں سے سنا تھا یوسف کوئی بشر ہے، ہم نے اپنے نوکروں سے سنا تھا یوسف کوئی انسان ہے، لیکن اب ہم نے یوسف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ سن، ہمارا نظریہ یوسف کے بارے میں یہ ہے، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یوسف ہم جیسا بشر نہیں ہے، یوسف ہم جیسا انسان نہیں ہے، یوسف تو کوئی فرشتہ ہے۔ انصاف کرو مسلمانوں، مصر کی عورتیں مسلمان تو نہ تھی، مصر کی عورتوں کے دلوں میں رغبت ایمان تو نہ تھی، مصر کی عورتیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد تو نہ کرتی تھی، مگر اس کے باوجود جب انہوں نے یوسف جیسے نبی کو دیکھا تو چیخ کے کہہ دیا ما ھذا بشرا، یہ ہم جیسا بشر نہیں ہے، یہ ہم جیسا انسان نہیں ہے۔ افسوس تو اسی بات پہ ہوتا ہے کہ مصر کی کافر عورتیں یوسف جیسے نبی کو اپنا جیسا بشر نہ کہے، اور آج کا مسلمان فخر یوسف محمد کو اپنا جیسا بشر کہے۔ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس کے سر پہ بادل سایہ گگن کیوں ہوتا؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو سنگریزے اس کے ہاتھوں بنا کر کلمہ توحید و رسالت کیوں پڑھ رہے تھے؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس کے لعاب دہن ڈالنے سے سوکھے ہوئے کنویں میں آب شیرین کیسے آ گیا؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو درخت کی شاخیں اسے جھک جھک کر سلام کیوں کر رہی تھی؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس کے پیدا ہوتے ہی فارس کا وہ آتش کلا جسے مجوسی قوم نے 1000 سال سے جلا رکھا تھا خود بخود خاموش کیسے ہو گیا؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس کے پیدا ہوتے ہی ایوان کنگرا کے ایوان روم کے 14 کنگرے کیسے گر گئے؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج کیسے پلٹ آیا؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس کے اشارے سے چاند نے محبت بھرا سینہ کیسے چاک کر دیا؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس کے کہہ دینے سے ستارے زہرا در زہرا پہ کیسے آ گیا؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس نے ہماری پیشانیوں پہ نمازیں کیسے لکھ دی، ہمارے ہونٹوں پہ روزے کیسے لکھ دیے؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس کا سینہ پہلے قرآن کیسے بن گیا؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اسے طٰہٰ کا لقب کیوں ملا؟ اسے مزمل کیوں کہا گیا؟ اسے مدثر کیوں کہا گیا؟ اس کے سر پر انتقا لعلی خلق عظیم کا تاج کیوں رکھا گیا؟ اگر نبی ہم جیسا بشر ہوتا تو اس سے کیوں کہا گیا لولا کا لما خلقت الافلاک
पैदा कर। हबीब अगर तुमको पैदा करना मकसूद न होता तो मैं इस कायनात को पैदा न करता। मालूम हुआ ये जमीन, ये आसमान, ये शम्सो कमर, ये बहरो पर, ये दश्तो जबल, ये लंबी लंबी ताली के मुसलमान, ये सब के सब सदका है अल्लाह के पैगंबर का। अरे मुसलमानों, जिसके सदके में पैदा हुए हो उसी को अपना जैसा बशर कहो। नबी नूरी तुम खाकी, नबी आलिम तुम जाहिल, नबी बुलंद तुम पस्त, नबी बाइज्जत तुम जलील, नबी आलमीन के लिए रहमत तुम आलमीन के लिए ज़हमत। फिर उसके बाद कह रहे हो कि नबी हम जैसा बशर है, नबी हम जैसा इंसान है। अल्लामा नजमुल हसन साहब करारवी ने क्या खूब शेर इस मौके पे कहा, ऐ नूर के पुतले तेरी क्या खाक से निस्बत, ऐ नूर के पुतले तेरी क्या खाक से निस्बत, एहसान तेरा है जो जमीन पर चला है। नबी ने तो एहसान किया हम पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। बताइए अल्लाह ने मोमिनीन पे एहसान किया है कि उनके दरमियान रसूल को भेजा। और ये है मुसलमानों की एहसान फरामोशी कि रसूल तो हम जैसे बशर थे, रसूल तो हम जैसे इंसान थे। क्यों? का जिस्म रसूल का हम जैसा था, हाथ रसूल का हम जैसा था, पैर रसूल के हम जैसे थे, सर रसूल का हम जैसा था, लिहाजा रसूल हम जैसे हो। कुरान ने सूरह अनाम की 9वीं आयत करीमा में इसी को कहा है। और यही बात कुफ्फार कहा करते थे कि मोहम्मद ने हमें फर्क किया है, हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान, हम भी बशर हैं, ये भी बशर है, हमारे भी हाथ पैर हैं, इनके भी हाथ पैर है। तो कुरान ने जवाब दिया, लौ जअलनाहु मलका लजअलनाहु रजुला। अगर हम किसी फरिश्ते को भी नबी बनाते तो इंसान की शक्ल में नाजिल करते। इंसान की शक्ल में नाजिल हो जाना इस बात की दलील नहीं है कि वो हम जैसे हो गए। बेशक नबी का हाथ हम जैसा हाथ होता है, मगर बहुत फर्क है। हमारा हाथ यतीमों पर उठ जाता है, लेकिन नबी का हाथ यतीमों पर उठता है, लेकिन दस्ते शफकत के। बेशक नबी के पैर हम जैसे पैर होते हैं, मगर हमारे पैर शबे जून के सन्नाटों में शहनाज़े लाला रुख के काशानों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन नबी के पैर ऐसे मासूम होते हैं कि रात की तारीकियों में उसमें नमाज तहज्जुद पढ़ने की वजह से जब भरम आ जाता है तो कुरान को कहना पड़ता है, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। हबीब, हमने कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाए। बेशक नबी का नफ्स हम जैसा नफ्स होता है, मगर बहुत फर्क है। हमारा नफ्स बक़ौल कुरान इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, हमारा नफ्स बुराइयों की तरफ बुलाता है, मगर नबी का नफ्स इतना पाको पाकीज़ा होता है जो खुद भी पाक होता है और बदनफ्सों के नफ्सों को भी पाक कर देता है। बेशक नबी की आंखें हम जैसी आंखें होती हैं, मगर बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम इंसान का जाहिर देख पाते हैं, उसका बातिन हमारे हुदूद मुशाहिदा से बाहर होता है। लेकिन नबी की आंखें वो होती हैं, वो जिस तरीके से इंसान का जाहिर देखती हैं,
اسی طریقے سے باطن کو دیکھ کے کہہ دیتی ہے سنو تم ہمارے پاس بیٹھتے تو ضرور ہو، نماز جماعت میں شرکت تو ضرور کرتے ہو، پہلو سے پہلو تو ضرور ملاتے ہو، لیکن الشرک فیک اخفی من طریق النمل، شرک تیرے اندر چیٹیوں کی رفتار سے بھی باریک چل رہا ہے۔ بے شک نبی کے کان ہم جیسے کان ہوتے ہیں مگر بہت فرق ہے، ہم ایک عام آواز کو سنتے ہیں لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو چیٹیوں کی آواز کو سن لیتا ہے۔ میں پوری تاریخ اسلام کو دوہرا رہا ہوں، بے شک نبی کا جسم ہم جیسا جسم ہوتا ہے مگر بہت فرق ہے، ہمارے جسم کو آگ جلا دیتی ہے پانی ڈبو دیتی ہے، لیکن نبی کا جسم وہ ہوتا ہے جس کو نہ آگ جلا پاتی ہے نہ دریا ڈبو پاتا ہے۔ بے شک نبی کا دماغ ہم جیسا دماغ ہوتا ہے، عزیزوں بڑے نازک جملے پہ آ گیا، بے شک نبی کا دماغ ہم جیسا ہوتا ہے، ہم جیسا دماغ ہوتا ہے مگر بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، ہمیں زہر ہو جاتا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بے شک نبی کا دماغ ہم جیسا